बसुपुर ग्राम मां बासंती दुर्गापूजा अनुष्ठित। मां बासंती दुर्गापूजा अवसर में सारा राज्यर अनेक अंचल चलचंचल हो उठी। केन्द्रापड़ा जिलार अग्रणी स्वेच्छासेवी संगठन धनुषय विश्वाल चैरिटेबल ट्रस्ट आनुकूल्य केन्द्रापड़ा ब्लॉक अंतर्गत सानमाणतिया पंचायतर बसुपुर ग्राम मां बासंती दुर्गा पूजा बहु आडंबर अनुष्ठित हो जाइछि। ट्रस्ट सभापति भगवान विश्वाल तत्वावधान में समस्त ग्रामवासी मानक मिलित सहयोग चलित वर्ष 5 दिन धरी बहु जाकजमक मां पूजा अर्चना होउछि। जिलार अनेक अंचल बहुत श्रद्धालु भक्त मानक समागम होइछि। भाईचारार एक निदर्शन एही अंचल देखा मिली। प्रथम करी बसुपुर ग्राम परंपरा को सम्मान जनाई एक अनन्य कार्यक्रम भौणीचारा पर्व पालन करा जाउछि। पूजारे जोग देइथिबा झियो झियाणी एवं भाउज प्रमुख मातृशक्ति को उत्तरीय साढ़े मिष्टान आदि भव्य संबर्धना प्रदान करा जाइछि। प्रत्येक दिन स्वादिष्ट व्यंजन प्रस्तुत करा जाई भक्त मानकु परसा जाउछि। पवित्र श्रीराम नवमी रे ट्रस्ट सभापति श्री विश्वाल जन्मदिवस उपलक्षे अनुष्ठान प्रतिभा महोत्सव, सुभद्रा महोत्सव, मानव सेवा महोत्सव पालन कर जाइछि। प्रत्येक संध्यारे सांस्कृतिक कार्यक्रम सह मेलोडी कार्यक्रम आयोजन कर जाइछि। पश्चिम ओडिशार ये भाषा को नहीं गर्व करे हम ओडिशा अपन माने सुंदर ही हमर कथा हमर नृत्य परंपरा हमर एई संस्कृति परंपरा इतने बढ़ी चली केन्द्रापड़ा जिले गोटे विरल 47 वर्ष होगा माँ बासुंती दुर्गा पूजा कराऊँगी। आम गाँव जितने झील जानी बड़ भाई बड़ भूमि पुत्रा झील एक नंबर। 2 नंबर हूँ ओडिशार गोटे विरल झील जानी समस्त आसिक समर्थित करुचु भौणीचार उत्सव सुभद्रा उत्सव आम चैरिटेबल ट्रस्ट प्रति मासरे आम भत्ता दूसरी वर्ष को पाखु 3 थर आम गामछा शाढ़ी बिस्कुट खाद्य पदार्थ दिखाई ये गोटे मुख्य विषय। आउ गोटे विषय आम चैरिटेबल ट्रस्ट प्रतिभा महोत्सव दीर्घ 21 वर्ष होगा गोटे महोत्सव कर केन्द्रापड़ा जिले में सर्वप्रथम चैरिटेबल ट्रस्ट केन्द्रापड़ा जिले जिते प्रतिभावान लोक अच्छा जो मैंने समाज को त्याग कर समर्थित करूँ। धनुषय विश्वाल चैरिटेबल ट्रस्ट केन्द्रापड़ा जिलार प्रथम कर चैरिटेबल ट्रस्ट आम गाँ बासुंती दुर्गा पूजा 47 वर्ष आम चैरिटेबल ट्रस्ट 21 वर्ष। कौन कहे अनुष्ठान आयोजन लोकर समागम सब
ତାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ମା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଉନ୍ନତି ହେଉ ଆଉ ସେ ଏଇଭଳି ଜନହିତ ଜୟ ମା ମୁଁ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆମ ଘର ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 70 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। 1980 ମସିହା ଠାରୁ ଆମର ଏଇ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା 47 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଅଛି। ଗାଁର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆମର ମୁରବୀ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମର ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଅଛି। ଆଉ ପୂଜାର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଗରିବଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିଠାରେ କୌଣସି ଚାନ୍ଦା ନଥାଏ। ସମସ୍ତେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ନିଅଣ୍ଟ କିଛି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୁରବୀ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଇ ସେ ନିଅଣ୍ଟିକୁ ଭରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମନରେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଖୁସି ମନରେ ଭାଇଚାରା ନେଇ ଆମେ ଏଠି ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏହି ଅବସରରେ ଆମ ଏହି ପୂଜାରେ ଆମର ଗାଁର ମୁରବୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତି ଅନୁଦୟ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଯେ ମାଲିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠି ଖାଦ୍ୟପେୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅଭାବଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଭତ୍ତା ଆକାରରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଏଇଠି ସେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହାକି ଏହି ପୂଜା ପାଇଁ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେବାରେ ସହଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ହେଉଛି ଆମ ଗ୍ରାମର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଭାଇଚାରାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଦେବବ୍ରତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାର1।